मो फादर अजय कुमार सभा सुंदर सत्यनगर कैथोलिक चर्च रो मुख्य जाजक वास्तव में समस्ते अति आनंद रे अपेक्षा करछंती जीशुंकर ए धरा पृष्ठ रे से जो अवतरण करछंती मनुष्य जाति को उद्धार करिया पय आ ईश्वर से मनुष्य हेले मनुष्य पाखक आसिले मनुष्यर दुख दुर्दशा सबुथिरे से सहभागी हेले एणु से जी मनुष्य हेले सेटा अन्य माने बुझिबा असंभव केमिति बा ईश्वर मनुष्य हेबे किंतु आमानकर विश्वास यह जे से मनुष्य आम पाखरे आसिले हेले काली की बा आजी मध्यरात्रि रो एही कार्यक्रम सब अछि आमानकर आमर भक्त माने जे प्रभु जीशु समस्तक पय आसिले सारा विश्ववासी मानव जाति समस्त मन में वैसे होने से नहीं होगा ना काम अटक जाएगा। भैया ये कच्चा काम है साइड आपण समस्त को बड़ दिनर शुभेच्छा अभिनंदन मु जनाए मो फादर अजय कुमार सभा सुंदर कैथोलिक चर्च सत्यनगर भुवनेश्वर आमर विश्वासी माने एही जीशुंकर आगमन पाई अति उत्कंठा आनंदर सहित अपेक्षा करछंती। आज मध्यरात्रि रे जीशु अवतरण करिवे धरापृष्ठ रे जोड़ा कि जुगे जुगे समस्त अपेक्षा करथिले जने त्राणकर्ता आसीयो बोले आ सेही समय होछि बड़ दिन जेतले ईश्वर से अरूप रूप नौछंती से अदृश्य दृश्यमान होछंती आम पाखक आसंती गोटे शिशु भाव में आसंती जहाँ ठारे किछि पापर लेस मात्र न थाए जहाँ को देखिले समस्ते आनंदित होती जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे प्रभु जीशु जने शिशु रूप में आसंती एटा आम सहित रहिया आमान को सांत्वना देवाई आमानकर दुख कष्ट सहभागी होगापाई तेणु आज मध्यरात्रि आमर 10टा समय अच्छी कारोल सिंगिंग बा प्रभुंकर गीत गुड़ाक गान करा गोटे घंटा तापर उपासना हेब आमर प्रार्थना आराधना जोड़ा कि बड़ दिनर मुख्य विषयटी आठी आमर आर्च बिशप अच्छा से आज पौरोहित करेंगे से उपासना को परिचालन करेंगे अनेक भाई भौणी माने उत्कंठार सहित आनंदर सहित अपेक्षा कर जीशु समस्त आसिले तेणु आमर चर्च
द्वार खोला समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କାଲିକି ସକାଳୁ 8ଟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କହୁଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ତାପରେ ପରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସମସ୍ତେ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆସି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନେଇକି ଫୁଲ ନେଇକି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ମହଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଦୋଷ ପାପ ସବୁ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହୃଦୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ସେ ନିଜେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରେମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜିଇପାରିବା। ସେବା, ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏହି ବାଣୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା, ହିଂସା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଏହି ପରିବେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରେମର ମନୋଭାବ ନେଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।